guys, sabi ko disubong sa Golden Heaven. Bisita ko sa father ko. Wait, Natalie. O, vlog ka mo. Hi guys, say hi guys. Hi guys! Ba, Today, kwanta man I'm naman going to my lolo. So guys, natakot ako guys. Ito si ate oh. Medyo malayo ng Doon car. kami pupunta guys. Pero nagtakot kami. Let's go. Guys, wala pa. Wala pa. Hi guys.